Maliens aw salamu alaikum an bɛ aw fo tuguni ka aw waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ aw bi ouverture média sanfɛ nin waati na l'émission Thierno Décrypte ni o daminɛnen tuguni aw ye an y'a fɔ aw ye bi ko an bɛ tila ka segin ka na sabula nin waati na a b'a kalama k'a fɔ jamana kɔnɔ nin waati na ko bɛ cogo min na k'a ta kunna sini na ni o ye ntɛnɛn ye fo kana bila bi arabadonya la ko kɔni ɲagaminen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ mun kɛra a yɛrɛ y'a ye bandaw bɔra a place la Moktar Wan bɔra a place la fɛn caman yɛlɛmana ka ta kunna sini na kana bila bila Mali kɔnɔ donc o sababu la anw tɛ se ka da an bɛ kow jateminɛ au fur et à mesure ko bɛ ka kɛ cogo min na an b'an hakilataw di a kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ donc k'a yira k'a fɔ kunun tun ye don dɔ ye bi fana o ye don dɔ ye an b'a fɔ an kanubaw ye k'a fɔ aw bisimila ouverture média plateforme bɛɛ sanfɛ nin wagati in na an bɛ arabadonya la bi mai kalo tile 26 o ye bi ye san 2021 hali bi ala k'an ka laɲiniw sabati Maliko la ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la ala ka Mali taa ɲɛ k'a yira k'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ tun jarila k'a fɔ ko couvre-feu tun bɛ jamana kɔnɔ k'a yira aw la k'a fɔ ministère de la sécurité olu kuman'o kan o kumakan o tɛ tiɲɛ ye nin waati in na jamana kɔnɔ kunnafoni o kunnafoni bɛ yen n'an m'a mɛn maa gɛlɛnw da kɔnɔ minnu bɛ kunnafoni ɲɛnamaw di aw kana da la ten sabula a bɛ na ni fɛn caman ye jamana kɔnɔ ni o ye paniki n'a ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na Maliens an bɛ don sujet kɔnɔ an kɛn bɛ ka minnu sɔrɔ bi a yɛrɛ bɔra k'a ye ko tun bɛ dugu kɔnɔ bi fɛn caman tun bɛ yen nka an ye minnu sugandi nin waati in na mun ye commandant Baba Sise a bɔra ka point de presse dɔ kɛ nin waati in na kunnafonidila caman tun bɛ yen k'a yira k'a fɔ kow kɛra cogo minnu na a y'a fɔ nanzarakan na en même temps bamanankan na an bɛna kuma o kan ka hakilataw di a kan en même temps Abdul Niang ale y'an ka invité an bɛna ale fana ɲininka o ko taabolo la o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw u bɛ an ka jamana kɔnɔ depuis kunun u nana an ka jamana kɔnɔ ni o ye Goodluck Jonathan ani maa damadɔ sera an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye Ghana ɲɛmɔgɔ dɔw b'a la maa caman b'a la CEDEAO mɔgɔ gɛlɛnw u n'a m'an ka jamana kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya la kunun yɛrɛ de kuma in tun kan ka kɛ kunun nka a balila ko sabula ko Asimi Goyita ko weleli tun bɔra sanfɛ k'a fɔ ko a ma bɔ ko k'a bila waati wɛrɛ la donc ka sababu kɛ peut-être fɛn caman ye bi kɔni ɲɔgɔnye in bɔra ɲɔgɔnye ko a kɛra ko jumɛn tɛmɛna an da bɛna se ka se mun fana ma n'an ye mun sɔrɔ an b'o fɔ donc en même temps an bɛ kuma caman fɔ o kan M5 RFP fana olu fana y'u ka communiqué kɛ nin waatini kunkurunin kɔnɔ u ye mun fɔ an yɛrɛ y'a bila page kan a bɛ nanzarakan na u ye kuma minnu fɔ an bɛna a ɲɛfɔ ye bamanankan na ka tila ka hakilataw ka o fɔ o fana kan aw bisimila Maliens nin waati in na Mamadu Jefaga ale bɛ n kɛrɛfɛ ni o ye marakakɛ faama donc ni ale de bɛna jɛ ni ka se ka kɔrɔfɔ ninnu ka se ka bakurubaw tigɛ aw ye an ka todunkan cɛnin na Jefaga tari baasi t'i la Thierno baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi san nalen don ka sumaya ba da bi siga t'a la san nana bi dɛ sumayaw dalen don kosɛbɛ o yɛrɛ bɛ dɔw fari foni i m'a ye ni sumaya dara Mali kɔnɔ yan bɛɛ bɛ boli ka taa i ka sokɔnɔ na ka t'i reposer o b'a sɔrɔ anw m'an sen kan donc o ye baara n'a taabolo ye foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma nin waati in na Thierno n bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko u ni ce u ni u ka tulomajɔ la ani u ka fidélité la voilà. Merci Jefaga an bɛ yanfɔlakaw foli waati na k'u waleɲuman dɔn an ka foli bɛ bila yɛlɛmanikaw ye Dawuda Jakite an b'a n'a ka cɛdenw fo nin waati in na an b'an ka sponsor officiel fo ni o ye Double 7 an bɛ double 7 an b'a minbaw fo yen a n'a feerebagaw ka u bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ double 7 ale de kɛmɛ ka jɛmukan in ta ni ka se ka jukɔrɔma tonto ka yanka sanfɛ kosɛbɛ 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 donc an ka foli bɛ bila a minbaw ani a feerebagaw ye Maliens nin waati in na an bɛ don sujet kɔnɔ an y'o de fɔ aw ye tile kuru kɔnɔ an kɔni bɛ yaala de walasa ka kunnafoniw ɲini an da bɛ se ka s'an ma bon kunnafoni fana a bɛ yɛlɛma waati na sugu bɛɛ yɛlɛma bɛ se ka don kunnafoni taabolo la donc o de sababu y'a to an bɛ se ka na a tout moment kuma minnu mana kɛ ka se ka o fɔ wa an bɛ bɛɛ ka bila la donc nin kɔnɔna na an bɛ don an b'a daminɛ mun fɔlɔ la fɔlɔ o ye hali bi point de presse dɔ kɛra nin waati in na kuruba an bɔra k'a ye kuma caman fɔra ko ninnu kɔnɔ kuma ninnu taabolo la a yirala k'a fɔ ko in kɛra cogo min na bandaw minɛna cogo min na kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko bandaw ani ka fara Moktar Wan ka maa damadɔ olu minɛnen don hali bi an ka finitigiw bolo kuma na u y'a yira k'a fɔ ni o ye commandant Baba ye a ka kɔrɔfɔ y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu u tɛ girin ka bilaliw bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kumaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fana ko mun ye u ni CEDEAO ka ɲɔgɔnye ye a ye kuma damadɔ fɔ o fana na ani ko yɛrɛ taabolo kɛra cogo min na ani Moktar Wan fana a tun bɛ ka baaraw sabati cogo min na daw sera o bɛɛ kelen kelenna ma donc k'a yira k'a fɔ o ko de bɛ sen kan nin waati in na hakili la a ye lamɛnni caman kɛ nka an b'a ɲini aw fɛ a video kunkurunin partie fitinin an bɛna o tɛmɛ a k'o lamɛn o kɔfɛ n bɛna kuma di Jefaga ma yanni an ka Abdul Niang sɔrɔ téléphone na nin waati in na en direct k'ale fana ka hakilataw ɲininkali kɛ kumakan ninnu kɔnɔna na donc an b'a ɲini aw fɛ an ka video in an ka kunkurunin lamɛn
kɔfɛ an bɛ tila ka segin ka na décryptage tɔ kɔnɔ. Président de la transition Bandao ani Mokhtar Wane donc k'u ye walan sɛmɛ o walan sɛmɛ in donc n nana bi ka wele k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ walan sɛmɛ nugu kan tɛ kunnafoni min don kunnafoni sɛbɛntiyalen de don kunnafoni sɛbɛntiyalen de don o de la ci dɔn an da kana ka kumaw fɛ k'aw hakili sigi k'a yira k'a fɔ o walan sɛmɛ o tɛna kɛ kojugu wɛrɛ ye mais kun jumɛn na ni walan sɛmɛ in kɛra a kɛra cogo di fana donc walan sɛmɛ in a kɛra bi octobre kalo donc mai kalo hakɛto mai kalo tile 26 donc a kɛra monsieur Goodluck Jonathan ɲɛna n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye CEDEAO ka ciden don a fana n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u nana démission présentera u ɲɛna a yiral'u la donc président Bandao ko min ye président charge ye donc k'ale i sen b'o bɛɛ la ko Mokhtar Wane fana premier ministre min bɛ gouvernement kunna ko gouvernement fana ye walan sɛmɛ parce que bɛn tun tɛ ka kɛ ko dɔw la o ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye charte fana sɛmɛlen don constitution la charte min bɛ ka transition gérer o charte bɛ lawaleya cogo di o lawaleya cogo a yira k'a fɔ ko waleya dɔw tun bɛ ka kɛ mun tɛ se k'a to o ka kɛ ka ɲɛ parce que a charte yɛrɛ a sen 7 a fɔlen don k'a fɔ ko fanga dɔw bɛ vice président bolo n'o fanga bɛ boli lakana kan donc défense et sécurité mais a yira k'a fɔ ko défense et sécurité cadre kɔnɔ dossier dɔw tun bɛ yen o bɛ lapan vice président kunna dossier tɛ na u natuma la wa n'a ye initiative mun fana ta k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sécurité gérer cogo min na ka ɲɛ président de la transition sen bɛ don o fana la a kɛra kɛnɛ kan o a kɛra dogona o sen bɛ don a la a b'a empêcher k'a ka baara kɛ ka ɲɛ donc an tor'o de la jusqu'à ce que bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement dɔ tun bɛ sen kan o gouvernement fɔlɔ o démissionnera o yɔrɔ bɛɛ la président Bandao tilala tuguni k'a sɔrɔ a ma bonya ɲɛsin vice président ma donc a sina k'a fɔ tuguni ko Mokhtar Wane premier ministre min ye walan sɛmɛ ko ka continuer ni baara ye a ka continuer ni baara ye o ye a y'a ka prérogative a y'i pan fanga mun b'a la o fanga ninnu a y'o kumaniya ma o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan fana gouvernement y'o tilala k'a sigi i b'a fɔ u bɛ k'a kɛ dogondogoni ye ka gouvernement sigi vice président ma bɔ a kalama parce que mɔgɔ mun kan ka taa n'olu bɛ relever a la ni finidonnaw don o finidonna ninnu olu kan vice président de ka kumakan laban kan ka fɔ président ye ka fɛn dɔw sɛbɛntiya a bɛ se k'a fɔ karisa bɛ bila yen karisa kana bila yen donc mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ yen ni homme t'u dɔn mun bɛ terrain kan n'olu bɛ ka sɛgɛnbaw kɛ o tɛ mɔgɔ mun dɔn u taara olu de ta k'a fɔ k'u bɛ n'olu bila mɔgɔw kunna k'a sɔrɔ u ma vice président ɲininka donc finalement est ce que olu bilara la de pour que ka se ka Mali sécurité ko ɲɛnabɔ ou bien u bɛ fɛ ka plaisir kɛ dɔ de donc o question il faut k'an ko poser an yɛrɛ kun an ka bɔ jate fitininw kɔnɔ ka kɛ kunkolo ko ye ni karisa ko man di ye n b'a kɛ tan o fɛn tɛ donc o ko de jateminɛna k'a fɔ ko vice président tun bɛ ka dɛsɛ k'a ka baara kɛ a bolo kelen don sira bɛɛ fɛ a mana fɔ cogo cogo u b'a essayer ka a ka fanga kumaniya ma ka tila fana ka gɛrɛntɛ dɔ kɛ a ka baara tɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na alors que baara in bɛ porter fɛn min kan o ye sécurité de fɛn min don ça se paye cash min kan ka kɛ o bɛ kɛ de n'a sɔrɔ k'a fɔ sisan ko laɲini bɛ ka kɛ ka minɛn di voilà kɛlɛkɛdenw ma ka sécurité ni fɛnw basigi n'olu ma kɛ sisan ne minɛn t'u bolo mɔgɔ bololankolon bɛ se ka lakana sabatiya donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu balimaw n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya gɛrɛntɛ mun bɛɛ tun bɛ yen bon n'an tor'o la tan sisan fana k'a fɔ k'ale min ye finitigiw jigi ye ale tɛ ka se k'a ka baara kɛ finalement
mɔgɔ minnu bɛ kɔ n'olu ye homme ye olu bɛ démoraliser donc u ka engagement bɛ dɔgɔya donc kun t'o la mɔgɔ si tɛ Mali sanfɛ ne hakili la donc o de kosɔn et puis n'o an tun tor'o sira fɛ fana bonya fana tun tɛna kɛ kow la tuguni i bɛna ye k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw tɛ ɲɛfɛmɔgɔw bonya parce que min kan ka di min ka hakɛ kan ka waleya o ka hakɛ tɛ waleya parce que ni fɛn min tɛ i bɛ se k'o di yan mɔgɔ min bɛ k'a ɲini k'a di aw bɛ k'o bali k'a ka baara kɛ donc o bɛɛ la o kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiya dun na ni commandement tɛ yen o kɔrɔ ko sɔrɔsiya tɛ yen dɛ parce que f'i k'i muɲu min b'i ɲɛ k'o dɔn min fana b'i kɔ o fana k'i dɔn donc anw ka laɲini ye ka o fɛnw de sinsin pour que armée ka bɛɛ b'a fɔ Mali armée donc pour que an ka se ka avancer donc a jateminɛna fana k'a fɔ ko bon même lakana sira ni fɛn ninnu fɛ vice président kun y'a fɔ waati dɔ la réunion ba min bɛ n'a bɛ fɔ ko conseil de défense a kun y'a ye k'a fɔ a kumaw cayara a bɛ fɔ min ma ko LOPM san 5 plan dɔ de don min tun bɛ a to armée ko bɛɛ bɛ ɲɛɲini minɛnko fara mɔgɔ ta ni fɛn ninnu kan donc a fɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko ko gestion dɔw bɛ yen k'olu cogoya ma ɲɛ donc a ko bon n tɛna bi mɔgɔ kan n t'a ɲini k'a fɔ fana ko n bɛ bi mɔgɔ kan o tɛ n ka laɲini ye mais n bɛ fɛ a ka ɲɛdɔn wariw taara yɔrɔ min na a fɔra ko wari min ma s'u seyɔrɔ la olu kɛra cogo di donc o ka ɲɛfɔ o fana niveau la o sira kan o ma se k'a to a ka laɲiniw ka sira sɔrɔ donc mɔgɔ dɔw fana tun bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la a fɔra ko fanga min tun bɛ yen avant le 18 août 2020 donc a fɔra fana k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ yen yuruguyurugu ko ani c'est-à-dire wari détourné ni fɛn ninnu olu kun da donnen don o ko la o fana tun kan ka ɲɛɲini a y'o laɲini fana fɔ a bloqué o fana sira fɛ o ma sira d'a ma o la donc n'i y'olu bɛɛ jateminɛ tan san tun kan ka to sigilen ten hali élection ko fana élection programme ninnu fɔlen o programme fana sen kun dar'o kan dɔɔni bon n'an tora ten transition tɛ fɛn jan ye a ɲɛfɔlen don cogo min na f'an ka se ka chronogramme suivre o don na communiqué la aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko nin ko mun fɛn kɛra mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ k'a tɛ foyi kɛ transition na transition bɛ taa a taacogo la ni ala na kira sɔnna donc an ka laɲini y'o de wa an bɛ baara k'o sira de kan fana bon an y'a ye fana k'a fɔ gouvernance sira fɛ fɛn nana gouvernement démissionnera ENTM ka grève dɔgɔdalen o dɔgɔdara sini ɲɔgɔn na bi gouvernement démissionnera o dun tun ye tile 5 grève de wa ko n'u ma wasa sɔrɔ fana k'u bɛ se k'a kɛ illimité bon gouvernement min kan ka ko ta en charge k'i ɲɛsin problème ma n'o gouvernement démissionnera face à une grève o grève belebeleba sugu ninnu na mun ne kan ka faamuya o la n kan ka faamuya o la sisan donc o tɛ ka yɔrɔ langolonya pour que problème yɛrɛ kana gérer o bɛ gérer Mali économie kan a bɛ fɛn bɛɛ empêcher bon a bɛ ka ɲinɛ mun fana kɔ ça a des conséquences sécuritaires parce que sécurité fana bɛ alimenter voie mun fɛ an bɛ bolifɛn mun ye taa ni ka segin ni fɛnw na fɛn mun bɛ bɔ port la ka na sécurité fana ka équipement bɛ se ka na o fɛ donc n'a fɔra ko équipement bɛ na grève bɛ ka kɛ dɔnniyaw sen b'a la bɛɛ sen b'a la yɔrɔw bloquélen don aw b'a fɛ cogo di an mago bɛ fɛn mun na an k'u sɔrɔ u sɔrɔ tuma la pour que ka se ka baara kɛ ni wasa ye et puis ka population lakana donc o fana la a bɛ mɔgɔ a b'an bɛɛ pousser an ka hakili jagabɔ kɛ an k'an miiri k'a fɔ ko mun tun bɛ sen na mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka finalement o tun bɛ Mali ko de la ou bien u bɛ mun wɛrɛ ko la bon a yera fana k'a fɔ ko même Moctar Wane na a tun bɛ jamana gérer cogo min na o gestion fana tun man di mɔgɔw ye parce que a fɔra ko kɛrɛfɛmɔgɔw ka ko o tun b'a la donc kɛrɛfɛmɔgɔ ko ni fɛn ninnu i b'a fɔ k'a kɛ kunkolo ko ye bon ministres fana n'u bɛna don baara la sisan a bɛ fɔ fɛn dɔ ma séminaire gouvernemental k'a yir'u la k'a fɔ i ka baara cadre ye nin ye donc i b'a fɔ an bɛ mun fɔ sɔrɔ les limites gauche et droite fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'a dɔn i ka baara bɛ cogo min na a kan ka yiriwa cogo min na donc o ma kɛ wa ministre dɔw fana y'a yira fana k'a ko ma diya olu ye
bon a dun dɔnna a yera fana k'a fɔ k'u jo b'a la parce que u ka hakɛ de kun don donc n'i y'o ko ninnu jateminɛ sisan bon fɛn dɔ fana bɛ yen o ye élection ko kuma ye tari sen don ko premier ministre sen donna élection ko kuma fana la administration territoriale c'est vrai o bɛ dépend primature la mais o de ka prérogative don pour que k'a gérer a ka interférer o la i b'a fɔ k'i sen don fɛn na i man k'i sen don min na i kɛra cogo cogo a kun sen bɛ se ka don a la taalen ɲɛfɛ mais wagati dɔw bɛ yen i man k'i sen don o la parce que mun b'a dɔn olu de kan ka baara kɛ ka tila ka taa d'i ma donc o fana o jateminɛra donc point laban bɛ se ka kɛ mun ye sisan o ye mɔgɔ mun minɛlen don olu ka libération donc an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ u yɛrɛ ka lakana kosɔn jamana lakana kosɔn u mɔgɔ si tɛ mɔgɔ contre la donc fanga tigi mun bɛ ka fanga exercer an tɛ mɔgɔ si contre la u minɛna kun mun na kun mun fɔra aw ɲɛna tan n'o nana ni blocage ye ni a tun bɛna kɛ magosa ye jamana ka jɔ finalement fɛnw ka ɲagami ko nana o sira de fɛ donc n'o banna kaban u k'u yɛrɛ ye walan sɛmɛ u yɛrɛ ye a kɛra seerew ɲɛna donc an tɛ mɔgɔ si contre la min don sisan u bɛɛ b'u ka liberté sɔrɔ mais a bɛ kɛ progressivement donc au fur et à mesure donc balimaw n y'a wele bi ka nin de fɔ aw ye vice président tɔgɔ la pour que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la aw k'a bila aw kunna fana k'a fɔ ko an tɛna fama ɲɔgɔn ma tuma tuma ni nafa bɛ yen k'a fɔ ni information nafama bɛ yen yan'aw ka to k'a fɔ ŋunuŋunukan ka bugun an bɛ se ka wele bila aw ma an bɛ ɲɔgɔn na faamuya wa aw si kana sikasika fana k'a fɔ ko n'i ye ne wele mun bɛ n dɔn détail olu b'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ bɛɛ ka téléphone ta an bɛ fɛnw kɛ donc aw bɛ n wele ni information min bɛ yen an bɛ se ka a confirmer an bɛ bilasirali kɛ donc o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye n balimaw aw ni ce aw ka déplacement na. Merci. 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 Voilà. An balima maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ye an bɛ présidence yɛrɛ kɔnɔna la nin wagati in na donc an yɛrɛ bɔra sisan ka Baba Sise commandant Baba Sise a bɔra sisan k'ale ka kumaw lamɛn ok donc hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ ko taabolo la ni wagati in na ni de kɔni kɛra Kati Kuluba plutôt mun bɔra kuma na ale ye conseil mun ye Asimi Goyita o ka conseil spécial do ni o ye an ka vice président ye colonel Asimi Goyita o ka conseil spécial do ale tɔgɔ ko commandant Baba Sise ni waati in na kɔrɔfɔ minnu ni a tɛmɛna hakili la ye faamuyali caman sɔrɔ a la a fɔra bamanankan na donc kuma ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a ye tali kɛ fɛn caman na sabula ni waati in na ko kɛra cogo min na u donna o de la ka se ka o walawala donc an bɛna mɔgɔ min sɔrɔ ni wagati in na Abdul Ɲanga caman b'a dɔn ale fana ye kunnafonidila ye en même temps a fana bɛ analyse caman kɛ donc an b'ale ɲininka a ka kunfɔlɔ la nin kɔrɔfɔ ninnu na donc n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka na don walawalali tɔ kɔnɔ tugun hali bi Abdul Ɲanga salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kari baasi t'i la kɔni. N bɛ Ala tanu. Nba folikan jumɛn b'i bolo Abdul Ɲanga? N b'i yɛrɛ fɔ ka ouverture média personnel bɛɛ fo k'aw ka abonné bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ kan bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo ka maliyɛn cɛman ni a musoman bɛɛ fo ka président bandaw n'a ka premier ministre fo yan ka foli bila Mali armée ani force de sécurité bolo bɛɛ ma minnu b'a dɔn valeur militaire ye min ye minnu b'a dɔn code ni déontologie ye min ye armée kɔnɔ an ka foli bɛɛ ye. D'accord. Ok, donc Abdou Ɲanga maintenant bon i ye nin kuma fɔ maintenant ɲininkali bɛ yɔrɔ mun na o ye hali bi ka se ka parce que i ko k'i bɛ foli bila ko bandaw n'a ka premier ministre o yɛrɛ y'an dabali ban fɔlɔ mais bandaw ti président la tuguni mun fana ye Mokutari Wade ale fana ti marabolo ɲɛmaaya la nka e dun ka foli taara bila olu ye o y'an dabali ban dɛ hali kuma ma daminɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ kulonkɛ fɛn tɛ
jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana image de ye jamana ɲɛmɔgɔ magan ka lagosi a magan ka lamaloya parce que a lagosini n'a lamaloyali ye jamana de lamaloyali ye n tɛ fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la i y'a kɛ jamana den bɛɛ de la voilà pourquoi fɛn min kɛra a ma kɛ bandaw la a ma kɛ a ka famille la a kɛra mali de la a kɛra maliyɛnw de la n'a fɔra wagati o wagati an ye nafolo ni an ka se min fara ɲɔgɔn kan k'a di an ka finitigiw ma k'u ka taa lakana an bɛ kalo 6 kɛ terrorisiw bolo yɔrɔ dɔ la u tɛ se yen dinanguru filɛ nin ye embargo kɔnɔ a bɛ 2 mois bɔ dinangurukaw bɛ kule la u ma se yen ka bɔ Kati ka taa Nɛgɛla an kɔrɔ 30 km frontière mɔgɔ tɛ se ka voyager ni hakilisigi ye o frontière dama kɔnɔ bi n'a fɔra jamana bɛ o situation na waati min an ka impôt ni fini donnen bɛ maa minnu na n'u y'u kale an ye k'u b'an lakana u b'an ka jamana institution lakana n'a fɔra su ni tile olu de bɛ wuli ka taa jamanakuntigi kuturu ta k'a lamaga ɲɛɲɛna ka taa bila Kati ka sɔrɔ ka bɔ ka kuma dɔ fɔ an ɲɛna ça doit faire mal vraiment ça doit indigner tous les patriotes ça doit indigner tous les humains qui savent ce que signifie un pays, la République, la démocratie. Ça doit faire honte aujourd'hui à tous les militaires dignes de ce nom. On va blani sans faire. On va sur miri yorola miteni mais mali sur si befanate. Surtout ni benani jamana yamogo benani kunte dore fanaye. Kudeta kera jalani srade. Kudeta kera globuteli war ni srade. Kudeta kera sokura jowar ni srade. Kudeta kera muso jɛmanw ɲini sira de Afrique kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ an b'an sigi kɛ an ka jamana an bɛ taa min et à chaque coup d'état jamana bɛ segin kɔ san 30 ça fait vraiment mal kalo 9 frontière la 2 coups d'état kalo 9 frontière la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ka don da la ka taa ɲɛ fo an ka jamana de bɛ ka segin kɔ u na o na kuma kura de b'u da u na o na kuma dumanikanw de b'u da le 18 août kuma jugu tɛ u ma min fɔ IBK ma k'o de ye coup d'état sababu ye mais kalo 9 in frontière kɔnɔ lajaba sugu jumɛn bɛ yen min ma da maliyɛn kan fo ka an ɲinɛ hali jahanama tasuma kɔlɔlɔ kɔ kan k'a fɔ ko ninnu ka jugu ni jahanama ye du jour au lendemain parce que poste dɔw promesse taara dɔw ye an ɲɛ b'olu da changelen na olu de bɛ ka colonɛliw taga kɔrɔta ka bamalima i b'a fɔ jeliw o de ye an faga maliko la aw b'a fɛ o sɔrɔsi ninnu ka maliyɛn bonya kun jumɛn na parce que u b'aw dɔn u tigɛlen bɛ aw la k'aw ye nin ma façon de ye o sɔrɔsiw bɛ aw bonya kan jumɛn kan ne ɲɛ bɛ politicien dɔw fana dayɛlɛmanen na cogo la ani jeune dɔw ani kunnafonidila dɔw ne dabali banna maliko la an ta yɔrɔ yɔrɔ maa minnu ye kolonɛli ninnu kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye k'u ka tort décrier k'u ka tiɲɛni décrier du jour au lendemain parce que ils vont se retrouver peut-être dans le gouvernement ou bien peut-être dɔɔni montora ka di bɛɛ ma olu bɛ ka kumakan yɛlɛma u bɛ ka kumakan yɛlɛma ni dalilu min fana ye o ye yɛlɛko dan de ye ko Russie sɔrɔsi minnu bɛ yen k'u tun taara minɛnw de san Russie k'o ma diya président min bɛ yen bi k'a ma diya ye mais komi nin ye donkan ye n'a y'a sɔrɔ ɲininkali min b'i bolo i b'o fɔ an ɲɛna foli dɔrɔn de ye nin ye ka don kɛnɛ kɔnɔ ka maliyɛnw fo k'u waleɲuman dɔn Mali n'an y'a kɛ min ye a bɛ k'o de ye maa si tɛna Mali don da la d'accord Diack vraiment ni yɛrɛ d'accord donc i ka nin kɔrɔfɔ donkan i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko nin ye folikan dɔrɔn ye bon ni yɛrɛ ye an dabali ban donc o b'a yira k'a fɔ kow taabolo bɛ cogo min na a tɛ ka bɛn ma parce que weleli yɛrɛ kun y'o ye parce que an y'a ye fɔlɔ ka bandaw to ɲɛmɔgɔya la ani Mokutari Wani bɛ marabolo ɲɛmɔgɔya la e yɛrɛ tun bɛ fɛn caman fɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma bon an nana ye sisan bon ni olu ye bandaw bɔ yen ka Mokutari Wani bɔ yen peut-être ka na ni hakilila kura ye k'a fɔ k'u bɛna bɛɛ consulter ni o ye société civile ye ani ka fara politique mɔgɔw ni association kan
bɛɛ k'u bɛna bɛɛ da don ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ne hakili la est ce que o tun tɛ fɛn ɲuman ye e bolo ko in taabolo bɛ ka kɛ cogo min na a man ɲi wa mɔgɔw lamɛnni tɛ baasi ye o mais an ye kalo 9 de kɛ u ma mɔgɔ lamɛn o n ko y'a kɛ yɛrɛsawokɛ de ye maliyɛnw na u y'a kɛ mɔgɔw minɛni ye k'u datugu kaso la u ye ka fɛɛrɛ jugu tigɛ an bɛ se ka karisa mago sa cogo min u ye kalo 9 de kɛ o baara la donc ni an bɔra o kɔnɔ an yɛrɛ sɔrɔ nin hukumu kɔnɔ n'u ko k'u ŋaniya ye ko ka maliyɛn bɛɛ da de don kuma na o tɛ baasi ye mɔgɔ bɛ fili n'i bɔra fili kalama n'i seginna d'accord ni ngi Abdou Niang ye donc rapidement an b'a lajɛ an ka tila k'a sɔrɔ tuguni parce que rapidement an b'o de fɔ Thierno Décrypte an b'o de fɔ a bi yan ka se ka bɛɛ hakilila lamɛn parce que an y'a ye fɔlɔ Abdou Niang kun bɛ ka fɛn caman fɔ militaires ma bon maintenant wele kun ye k'a lajɛ tari hakilila in changera wa parce que an y'a ye yɛlɛmaw bɛ ka don ko la a fɔra ko bɛɛ bɛ ka wele filasi min na di M7 ma est ce que Abdou Niang ka hakilila kun ye mun ye kɔrɔlen tari hakilila kelen o kelen de b'a la wa walima a yɛlɛmana donc kuma bɛ o yɔrɔ nɔ donc o de la ɲininkaliw bɛ ka tɛnku a la k'a lamɛn n'a sɔrɔla a b'a ka sira kelen kan hali bi donc maintenant a yɛrɛ bɔra ka ko ye donc ni nin kɔni bɛ yen nin waati in na k'a fɔ hali bi Bandaw ani Moktar Wane kɔni k'a fɔ k'u bilala pewu 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 u ma bila fɔlɔ parce que an ye kɔrɔfɔ lamɛn commandant Baba Sise ko u bɛɛ bɛna bila dɔɔni dɔɔni bɛɛ bɛna bila dɔɔni dɔɔni pour que k'u yɛrɛ ka lakana kama u yɛrɛ ka lakana ɲuman kama ko u bɛɛ de bɛna bila dɔɔni dɔɔni donc o b'a jira k'a fɔ donc u ma bila fɔlɔ donc en même temps lakana ko o de fɔra commandant Baba fɛ et puis an y'a mɛn fana ko Bandaw dɔrɔn tɛ ani Moktar Wane dɔrɔn tɛ maa wɛrɛw fana bi ko in kɔnɔ donc nin wagati in kɔni na Mali bɛ taa nin wagati in na donc an y'a ye M5 kɔni olu fana ko olu de bɛna sugandi ni ka se ka marabolo ɲɛmɔgɔya d'u ma nka o bɛɛ la olu fana ye communiqué dɔ kɛ an bɛna tila ka se o niveau ma sisan donc Abdou Niang an y'an to kuma la voilà an y'an to kuma la téléphone tigɛra i tulo b'an na. a ka zɛrɛ de kun banna. Zɛrɛ wa non an ka zɛrɛ ma ban i b'a sɔrɔ réseau don. Voilà donc maintenant nin waati in na an tun bɛ yɔrɔ min na o tun ye k'a fɔ Abdou Niang tari Abdou Niang parce que an y'a ye fɔlɔ Abdou Niang tun bɛ fɛn caman fɔ ka ɲɛsin fanga ma mais a yera sisan Bandaw taalen sɔrɔdasiw ka kɔrɔfɔ y'a jira u bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o kuma na n ko tari o tɛ ko ɲuman ye ko k'o ye ko ɲuman ye maintenant an bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ Abdou Niang bɛ o hakilila kelen na hali bi kɔrɔfɔ tun b'o yɔrɔ la kuma b'i bolo. Sɔrɔdasi ninnu jalakili juguya tɛ ne ka faamu ni n ka principe fana na jamana ɲɛmɔgɔ mana bɛn maa o maa ma i ka kan k'a dɛmɛ parce que ni jamana ɲɛmɔgɔ duden ɲuman si tɛ dugawu kɛ dutigi dɛsɛli la jamana ɲɛmɔgɔ ye dutigi de ye i bɛ se k'a dɛmɛ ni min ye i bɛ se k'a dɛmɛ o cogoya la i bɛ ka dɛmɛ o de kan wa n tun b'a fɛ ka Bandaw dɛmɛ o fana de kan parce que Mali image de don sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye fanga la bi ni colonel 5 in juguya tɛ ne n'u cɛ o a y'u 5 ɲininka u ka ɲɔgɔn ɲininka kuma bɛ ne n'a tila bɛɛ cɛ ni hali ni min ye k'a bɛɛ la 906 a dɔn u cɛ la a mɔgɔw bɛ yen u bɛ rappelé. Abdou Niang numéro dɔ bɛ k'i wele e k'o ta ta. ayiwa a ka. D'accord an bɛna Abdou Niang wele o numéro la pour que parce que o numéro son sigi Abdou Niang. Ni zɛrɛ bannen don non zɛrɛ ma ban Sonko don. Zɛrɛ ma ban. A dabɔ kun ye walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ voilà. Ok, d'accord. D'accord. Donc maintenant, kɔrɔfɔ b'i bolo hɔn. Donc même les 5 colonels que vous voyez kuma in bɛ ne ni a tila bɛɛ cɛ n'u bɛ a caman bɛ yen a bɛɛ tɛ maa caman bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na tuma dɔw la u bɛ n ka hakilina ɲininkali kɛ n ka hakilina ye min ye jamana ko la n b'a yir'u la mais adamaden bɛɛ n'i ka kunkilenna de don sinon juguya tɛ ne n'u cɛ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis an bɛ ɲɔgɔn kalama à 100%. Somɔgɔya fana bɛ ni a dɔw cɛ mais olu jagoyalen tɛ ka tugu ne kɔ ne jagoyalen tɛ ka tugu olu kɔ bɛɛ n'i ka kunkilenna don jamana ko la seulement n'u ko k'u filila u bɛna maliyɛnw lamɛn o ye ko ɲuman ye o n'an sigira ka ɲɔgɔn lamɛn Mali ko la o de ye solution ye mais an bɛna ɲɔgɔn lamɛn o y'a sɔrɔ ne kaburu sennen bɛ e bolo kɛrɛfɛ jɔnni kaburu lamɛn min ye mɔgɔ kan k'i hakili t'o la dɛ
Abdou Niang Oui. I kɔni kɔrɔ fɔ I ko di ko kɔrɔ ko jɔn kaburu sennen don. Ni e ye ne wele k'an ka sigi ka kuma. I ka kumakan ka di. Ɲani ka I tɛgɛ dayɛlɛ n ye. I bɛ dusukun de dayɛlɛ n ye. Kosɛbɛ. Nka e tɛgɛ dayɛlɛlen bɛ ne ye. I hakili bɛ min na o ye kaburu de ye. Kosɛbɛ. Ka gɛlɛn dɔɔnin quoi. Wayi. Dɔrɔn kuma min b'u da. N'a sɔrɔ a ŋaniya b'u la a tɛ se nin ma. E dalen tɛ u ŋaniya de la. Ne dalen tali M5 bɛ pan ka cu min na. Ne b'a f'u ye u k'u hakili sigi. U k'u hakili sigi. Ne ka faamu ye. De toute façon kɔrɔ kun ye ɲamajɔ de ye o. C'est qu'on dit l'un des privilèges de l'âge. C'est l'esprit de discernement quand même. I bɛ kɔrɔ a tɛ foyi bɔ I ka a tɛ foyi fara I ka kodɔn kan. O fana y'a dama ko de ye. Donc anw bolo an bɛ situation min na an tun man ka se nin niveau la cogo si de la. An bɔra ka conférence sɔrɔsikɛ ka kuma mɛn. N'o ye Baba Sise I ka plateau in ka ye. A ye kuma caman fɔ. Kuma ninnu hakilima bɛ hakili donyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ. A kɔni ye jamana problème bɛɛ ta k'a sigi Bandaw ni Moktar Wane kun. Wa o ye coup d'état kɛla bɛɛ de taabolo ye. Mais u bɛ fɛn o fɛn jalakili kɛ u ka fanga gɛnnen na. U bɛna fɛn kɛ fɛn min cɛ ka jugu n'o bɛɛ ye. Le 18 août coup d'état. Déclaration min kɛra u ko insécurité bɛ yen. O lakana ko terrorisme bɛ jamana kɔnɔ ko pourtant ko fatalité tɛ. A kan jugu tɛ fanga de ma ye sinon a bɛ se ka ban pewu. E k'an lajɛ bi e ka farabugukaw lajɛ fɛn min y'u sɔrɔ après le coup d'état. U ye braquage de fɔ ko o kɛra taabolo ye Bamakɔ. Mais kɔfɛ braquage tilegan dere fɔ banquiw. Donc I b'a ye k'a fɔ coup d'état kɛla bɛɛ na kan de nin ye. O kɔrɔ a ko sɛmɛnen bɛ nkalon de la. O ka bɔ yen n'i ye cɛ ka kuma lamɛn. A ye sababu fɛn o fɛn fɔ k'o de ye Bandaw ni Moktar Wane gɛn kun ye. A ma réussi ko kuma ni Faransi ko kuma fɔ a la. U dun ka mɔgɔ saralenw communication sira fɛ. N'i y'a tile damadɔ ye kabi minɛni ma kɛ o ko Bandaw ye Mali janfa. Ko Sajɔ ani Asimi k'olu bɛ ka taa n'an ye Russie de bolo. K'o de ma diya Bandaw ni Moktar Wane ye. Olu dun ye Faransi ka mɔgɔ ye. Ko o de sababu la ko Faransi ko ka ninnu bɔ gouvernement na. An ye cɛ ka kuma mɛn bi a ye sababu bɛɛ fɔ. Nin kuma ma. O kɔrɔ ye di u ye ninnu kɛlɛ ni nkalon ye k'u gɛn. Nka komi u y'o kuma min don maaw da. U ma don kodɔnnaw da parce que kodɔn kuma tɛ. U yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka nin kuma bɔw da. Donc u bɛ bɔ ka kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye k'a sɔrɔ u ye maliyɛnw su ka bila u la ni nin kumakan de ye. Coup d'état fɛn o fɛn bɛ kɛ coup d'état ye scénario de ye a bɛ i n'a fɔ caciri bɛ kɛ cogo min. Mɔgɔ de bɛ sigi k'a miiri a kan ka daminɛ cogo min a bɛ taa laban min na cogo min a n'a bɛ sama sira min fɛ k'o bɛɛ préparer. Coup d'état fana bɛ labɛn o labɛn cogo de la. Coup d'état labɛn cogo fɔlɔ ye fɔlɔ a n'a arme min ka jugu n'a bɛɛ ye o ye communication. O ye ka jama ja wuli. Ani ka mɔgɔw dusu kasi ka bila ɲɛmɔgɔ la. Ka nkalon d'a la nkalon minnu ni tiɲɛ bɔlen bɛ. U y'o baara de kɛ i bɛ k'a la u filɛ nin ye k'o baara de fana kɛ Bandaw ni Moktar Wane na. Wa coup d'état bɛɛ bɛ kɛ nin kɛcogo de la. Coup d'état don fana u bɛ rumeur jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ karisa minɛna panique bɛ créer i b'a sɔrɔ hali t'a dɔw yɔrɔ dɔn. Ka sɔrɔ cɛ nin bɛɛ ye coup d'état kɛlaw ka baara jugu kɛlenw de ye. Maintenant u yɛrɛ nana min fɔ an ye bi i b'a ye k'a fɔ déjà o kuma ni Faransi ko kuma min débat ye an labɔ o kuma t'a kɔnɔ. Donc i b'a ye mun faamu n'i bɛ se ka da mun na bilen ninnu dala kuma na. U nana kuma min fɔ an ɲɛna bi su in na. Cɛ ko u ye Bandaw bɔ yen parce que k'a ye Asimi bali a ka baaraw la. Ko dossier dɔw bɛ ka pan Asimi kun. Président bɛ ka dossier dɔw fana bloqué.
o ye dossier jumɛnw ye a ma misali kelen di o ye kabako ye dɛ dossier jumɛn bɛ yen k'o bɛ bɔ président yɔrɔ ka jigin président yɔrɔ a ma misali kelen di dossier jumɛn bolo kelen don a ma misali kelen di a y'a fɔ ten a tɛmɛna o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko président ye nomination kɛ k'a ma sara Assimi Goïta la gouvernement sigili n'a wulili o ka bɔ yen ko a ye ministre de la défense ni sécurité bɔ yen k'a sɔrɔ a ma sara Assimi na chef de la transition au article 7 dun b'a fɔ ko Assimi de chargelen don question de défense ni sécurité la nin ye nin fɔ kunfin ye a tɛ taa fan dɔn yɛrɛ la Assimi chargelen don question de défense ni sécurité là au niveau opérationnel pas au niveau politique forcément au-delà de ça il n'est pas question de défense et de sécurité ici il est question ici de la nomination du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Est-ce que la nomination d'un ministre relève du vice-président? Est-ce que la révocation d'un ministre relève du vice-président? Ministre Talini, ministre Blali, est-ce que le vice-président a prérogative? Ministre Talini, ministre Blali, le président des prérogatives, il a fait charte de la transition. Article 5. Les pouvoirs et prérogatives du président de la transition sont définis dans la présente charte et la constitution du 25 février 92. Temimbe président et fanga memba bolo ani yamaru memba bolo o yamaru semenebe charte ni constitution na. Charte ni constitution na président de premier ministre sigi ale di bawuli. Président de gouvernement sigi premier ministre ka proposition kono ou ale de se ka premier ministre ka mission ka a kunche ka a wuli ka boy. Mais où est le problème ici na ya soro charte ni constitution respecter les commandements. Ça veut dire qu'en réalité, au commentaire. Mais comme on fla de Kiana Kabo placé là, au de Douskasi Boukan, défense et sécurité. Mais puisque nous, on a Manganchi, on a donc Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité de ce pays. Oyo Kale Anya Korotele, la comme Malien, Tchemani Moussoma, en Fao, en Bao, Dinemoro, en Dion, en Mousso, en Balmao. An kale aw ɲɛ kɔrɔ fasoden ɲumanya la anw na kun tɛ jɔyɔrɔ ko ye an tɛ fanga ɲini jamana bɛ basigi kun min an nan'o de la mɔgɔw ka tila k'u ye sugu fiyɛ la u bɛ baarita la u ka pilasi fila nɔfɛ o ye lebu ye hali tiɲɛnikɛla kumasuli ni conscience dɔɔnin b'a la ka malo o malo o y'o de sutura ko nɔ ko u ma olu hakilina ɲininkali kɛ sinon ko pilasi ko tɛ o de la conférence la u ma place ko in ma u ye sababu wɛrɛ caman ɲini ka fara kan min tɛ place ko ye mais n'i ye kumaw lamɛn i b'a dɔn ko nin de tigir'u la parce que mankan ma wuli fo gouvernement lisi bɔlen. mais est ce que yang conférence in fana la est ce que o da ma maga place ko la parce que yɔrɔ dɔ la i b'a mɛn a la a b'a fɔ ko maaw do minnu bilala i n'a fɔ par exemple mun bɛ tali kɛ ministère min bɛ tali kɛ lakanali la n'o ye ministère de la défense ani protection civile a ka kɔrɔfɔ la a b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ maa bila a ka kan maa ye maa mun yɛrɛ ni minnu ye kɛlɛkɛcɛw ye c'est à dire tenitigiw yɛrɛ sɔrɔsiw yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ olu tigilamɔgɔ n'o tigiw fana gɛrɛlen don ɲɔgɔn na quoi donc c'est à dire est ce que a t'a fɛ k'a yira o yɔrɔ la d'une manière ou d'une autre k'a fɔ ko nomination min kɛra a yɔrɔ la c'est des gens vraiment minnu nomina u tɛ se ka sɔrɔsiw ka baara kɛ wa. Sadio Kamara, l'ancien ministre de la Défense, Sorasi Nyenamado. Et puis Sorasi Afere Babolo, il est très discret. Mogodo, colonel Lununchela, ne son embe mami et Kosobe. Et Dobe Kane Nani bi, quoi be États-Unis, ne tumba foué, ga Kassadio Nemi Dabla, colonel Lununchela, ne son emba le Kosobe, ale ni Assimi Goïta. Mais bi, au don, autre Kane ke malangolo e, ko Sadio Keme Kane Sara. Kabala kantan dante Sadio don. Mais biale devait casser ko kuma kele ka Sadio tano. Là n'est pas la question.
Sadio ma kila école de guerre la a bɔra formation de la Russie ka na coup d'état la donc mɔgɔ min bilala a place la o ye général de Doucouré mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Doucouré tɛ sɔrɔsiw dɔn k'a tɛ Mali armée dɔn colonel Moribo Kone officier de terrain do sɔrɔsi min do kɛlɛcɛ gɛlɛn do ali ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Sewuka ye Jaw parce que ɲɛnama do même min bilala place la le général Balo mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'o tɛ fɛn dɔn sécurité ko domaine na k'i b'o kɛ critère ye donc nous ale yɛrɛ mɔgɔ min ye nin kuma fɔ bi n'a ma farati a bɛna kuma jugu fɔ dɛ parce que bandaw yɛrɛ min ye ninnu nommé o ka sɔrɔsiya ka kɔrɔ ni ale yɛrɛ si ye fɔlɔ ale bɛna mun fɔ sɔrɔsiya la bandaw tɛ min dɔn bon olu b'a la ko armée ka cohésion ni kelenya ni nin ye olu yɛrɛ dala kuma ye ka dɔ kɛ karisa ye ka dɔ wɛrɛ kɛ karisa ye a bɛɛ dun ye sɔrɔsi jalatigiw ye u laban bɛna problème wuli armée kɔnɔ an ka jamana mago tɛ min na voilà pourquoi kuma man ka di bɛɛ ma parce que bɛɛ kuma kɛbaga ye donc maintenant Ɲango mun de kan ka kɛ sa e ka fɛɛrɛ ye mun ye komi ko sera nin niveau la ka ban an mago bɛ fura de la mun b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo mun na caman ka bɔ nin ko ninnu na e ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye n kun b'a fɛ ka yɔrɔ min kɛ ka nin dafa sani n ka bɔ o ye sɔrɔsikɛ min kumana bi Asimi ka kumasela ye a ko YNTM ka grève kɛra sababu ye ko fɛn dɔw tun kan ka na ka sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara dɔw kɛ teliyala k'an lakana k'olu doni gɛlɛyalen don ne kɔni tɛna fɔ ma ka yɛlɛ nka n'a yɛrɛ taara sigi ka nin kuma lamɛn bi a b'a dɔn ko a ye tɔgɔ tiɲɛ dan de se jamana ma ni nin kuma sugu ye cogo di parce que minɛ ka dɛsɛ ka don ko douane bɛ grève la Mali kɔnɔ ni nin ye Mali officier dɔ kumakan ye Mali ko vraiment an kan k'an yɛrɛ ɲininka an bɛ ka mara mɔgɔ jumɛnw de fɛ c'est pas yɔrɔ min fana ye jatigɛ kuma ye a ka kuma na o ye ko Mokhtar Wane taara sen don élection ko la fo k'a dama tɛmɛ k'o t'a ka sira ye premier ministre élection ko kuma k'o t'o ka sira ye ko ministre de l'administration territoriale o fana ye colonel coup d'état kɛla dɔ ye an k'o kɛ i b'a faamu k'u ni Mokhtar Wane ka bɛnbaliya sababu ye élection organiseli de ye parce que ko élection in tɛ bɔ a délai la u dun lafasabagaw y'a yira kabi élection dati fɔra olu bɔra ka mankan kɛ ko Mokhtar Wane bɛ gɛn sɔrɔsi ninnu ani CNT kɔnɔmɔgɔ caman donc i bɛna o jaabi de fana sɔrɔ ni in ka kuma kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ min tun bɛ ka kuma ni dɔw ko Asimi ka kuma tɛ i b'a ye k'a fɔ hali ni Asimi ka porte-parole de kumakan ye zɛn élection in organiseli de man d'u ye a ka kɛ kɛcogo ɲuman na a n'a ka kɛ a don na Mokhtar Wane ka tɔɔrɔ sɛmɛnen bɛ nin yɔrɔ de la i b'o de ye cɛ ka kuma kɔnɔ mais ni Ala sɔnna an ka émission nataw bɛna nin analyse la dans les profondeurs i ye ɲininka ko mun de kan ka kɛ parce que gɛlɛya kɛra ka ban d'accord bɛɛ yanni k'o jaabi kuma dɔ bɛ jɛ faga bolo Ɲang oui an y'a ye bi a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la toujours communiqué min waleyara a fɛ a y'a yira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ ko bandaw ni Mokhtar Wane kɔni olu démissionnera ko seerew yɛrɛ kɛra yen mais ne ma mun faamuya ni dun ye transition ta k'a lajɛ organisme saba de b'a kɔnɔ nafa bɛ minnu na kosɛbɛ président yɛrɛ b'o la fɔlɔ ka se premier ministre ma ani CNT ne ko bandaw kɔni ni Mokhtar Wane ye walan sɛmɛ mais an y'a ye CNT ma ci e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye o ko la CNT ma ci parce que c'était u bolo k'a fɔ k'u bɛ CNT ci se t'u bolo parce que CNT a ka baara wagati bɛ bɛn transition kuncɛli de ma donc tant que o kuma kuncɛ olu ka fɛn a tɛ se ka bɔ yen donc o kɔfɛ min ye président bandaw ta ye waleya min kɛra nin ye waleya ye o fana ye sariti sɔsɔli de ye parce que sariti ye a yira k'a fɔ président ni vice président ka
wagati bi dafa ni élection de kɛra ka président kura sigi donc n'o président y'a ka baara daminɛ donc o ye transition kuncɛlen ye président ni vice président ka mandat bɛ ban o de kɔnɔ u ye dankari o de la a se foyi t'u ye sariya bolo ma mais préméditation don o kɔrɔ u tun ye nin ɲɛ bila kabi bi tɛ parce que depuis a fɔra k'u tɛ kɛ transition président ye u ye vice présidence poste créé o de la o vice présidence créélen CEDEAO k'o tɛ baasi ye mais ko vice président tɛ bila président nɔ na en cas de problème donc ni o tun ma o yɔrɔ tun ma bɔ a la CEDEAO y'u bolo tɔnɔmi k'u k'a bɔ a la u ye ko sulusala ka taa charte dogo CEDEAO ko a y'a bɔ ka n'a ka version laban yira an na u taara munumunu ka dɔgɔkun damadɔ kɛ kɔfɛ u ye ala minɛ ka na n'a ye i b'a ye k'a fɔ ko nin ko in ŋaniya tun bɛ yen préméditation don crime min don a préméditation tun don a ŋaniya sirilen bɛ depuis u na don ni o article tun tora a kɔnɔ e bi ma peut-être kojugu dɔ tun bɛ kɛ cɛkɔrɔba la walima a bɛ fɔ cogo dɔ la ko a tɛna se ka transition laban bilen ko vice président ka yɛlɛ a nɔ na donc CEDEAO tɛna se ka kuma bilen mais komi o sira ma dayɛlɛ u ye waati ma kɔnɔ waati min ni o ye prétexte ye pour que u ka nkalon ka bɔ yen et an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan u ka hakilina ye Asimi de ka kɛ transition président ye donc ni dɛsɛ kɛra o de la peut-être mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mais Ɲange est ce que Asimi bɛ se ka kɛ président ye vu que olu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko ka sariya ko ka charte bato bon charte dun kɔnɔna la a fɔlen don et puis CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ y'o exigé depuis le départ k'a fɔ ko hali ni président tɛ yen ko a tɛ remplacer ni vice président ye mais est ce que u bɛna se k'a fɔ k'u bɛ Asimi olu yɛrɛ dun ko ka tugu charte kɔ est ce que Asimi bɛna se ka bila o nɔ la wa. je faga nin ɲininkali ne bolo maliyɛnw yɛrɛ ma kan ka ɲinɛ de quoi armée ka kɔdi bɛ discipline de fɔ ka gɛlɛya ni fɛn bɛɛ ye ani les valeurs du soldat malien o ye loyauté ni fidélité ani jamana institution respecteli ani k'u protéger supérieur bonyani Rossi fana bɛ kalen de faso ye ani faso ɲɛmɔgɔw ye ka fini don ka marifa ta kalenkan ye armée nin de ni sɔrɔsikɛ ye o janfa a y'a kale k'a bɛ constitution min défend au ko le coup d'état est un crime imprescriptible contre le peuple a y'o fana janfa a ye président min ye fini don a la n'a ka kan k'o protéger n'a ka kan ka institution protéger a y'o kalikan fana sɔsɔ ka coup d'état kɛ jamana na e sigilen bɛ hali bi k'o bɛ k'a fɔ ko ka sariya dɔ labato a ye armée sariya sɔsɔ a y'a kalikan janfa a ye faso janfa a ye constitution janfa o papier kirikaranin dɔ dilannen CICB ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ k'o papier yanga e sigilen bɛ ko o kumakan ko o bɛna t'o de labato e m'a dɔn c'est à dire olu yɛrɛ tɛ bilen minnu sigilen bɛ k'o jigiya olu de dabaliban bɛ ne na sisan maintenant ne kɔni bolo i kun ye ɲininkali min fɔ solution peut-être problème ɲɛfɔli ka nɔgɔn solution de ka gɛlɛn k'a fɔ mɔgɔw ye nin affaire in pliera ka ban nin ye nin bannen de CEDEAO ni Faransi ninnu bɛ kɔtɛba bɔ de la d'abord Faransi ka kuntilenna ne tɛ k'a faamu ani communauté internationale hypocrisie de b'a jukɔrɔ parce que pour que mɔgɔ minnu bɛ dɔɔnin dɔn coup d'état ko la coup d'état tɛ kɛ n'a ma valider jamana dɔ fɛ cɛ o cɛ ye coup d'état kɛ k'a sɔrɔ i ni jamanaba dɔ ma valider u bɛna i minɛ ka t'i fa wali i b'i si kɛ kaso la coup d'état a bɛ kɛ bɛnkan de kɔnɔ donc condamnation de principe k'an ma jɛ n'a ye embargo jamanadenw de bɛ tɔɔrɔ mais o ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama ka ban koyi o y'a kɛlɛ maintenant transition président wulili ka bɔ yen o fana tɛ kɛ ni bɛnkan fana tɛ ni action sugu tɛ kɛ fiyewu ni bɛnkan dɔ t'a a kɔnɔ jamana kɔ kan fa tɛ mɔgɔ si la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ fa tɛ maa si la mɔgɔw ko dayɛlɛ kosɛbɛ dɛ maintenant an bɛna ye n'a y'a sɔrɔ ni
tubabu n'u bɛnba kan tɛ ɲanguma sɔrɔsiw naliko kuma de bɛ sen na a ye fanga bila immédiatement ɲanguma o kuma de bɛ sen na an y'a ye Burkina transition coup d'état kɛra olu la o kɛra cogo mais ne ɲɛ bɛ kuma min na ko minnu minɛlen don a y'u libéré mais a ye t'u sigi u nɔ la ne tulo t'o kuma na ne tulo bɛ kuma min na o ye dialogue ni a ye gɛlɛya minnu bɛ a y'a ɲɛnabɔ ni sigikafɔ ye. mais Niang est ce que u bɛna se k'a fɔ ko olu ka segin o la k'a sɔrɔ déjà olu yɛrɛ y'u ka démission rendi rapidement démission tɛ et puis démission min don CEDEAO bɛ se k'a fɔ on n'accepte pas wa u taara fɔ Assimi Goïta ye fana ko u t'a accepté maintenant CEDEAO bɛ se ka position dɔ ta mais n'o tɛ Faransi ka position ye o kɔrɔ a tɛ bouger IBK ta la CEDEAO ka hakilina kun ye k'u ka sɔrɔsiw de landa Faransi de y'a fɔ ko a tɛ kɛ parce que Faransi tun bɛ coup d'état ko in kalama donc an bɛ sigi k'an ɲɛmada k'an kulomada ni Faransi y'a décidé k'a fɔ ko sɔrɔsi ninnu ka fanga bila o kɔrɔ ko ni ninnu tun tɛ ɲɔgɔn kalama mais ni Faransi ko a ye fanga bila o kɔrɔ t'u ɲɔgɔn kan mais ni Faransi m'a fɔ a ye fanga bila et que baaraw ka kɛ ka tugu o kuma la min b'a jira ko laɲini ye ninnu ka fanga bila kɔrɔ mɔgɔw ka t'i ci la a bɛ se ka marcher a bɛ se ka kule pour que tɔɔrɔ min bɛ dusukun na a ka se ka bɔ i ka lafiya kuma dɔw la catharsis bɛ se ka kɛ quoi i dusu kasilen u bɛ i dusu kasibagatɔ sigi i b'a nɛni i bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma i bɛ kuma i bɛ lafiya comme ça i bɛ t'i da i bɛ sunɔgɔ peut-être an bɛ se k'o kulew kɛ mais affaire pliera quoi a bɛ n'a fɔ ni procureur ye dossier classé quoi a bɛ n'a fɔ o cogo de don mais ne kɔni bɛ min kalama contrairement à ce que beaucoup disent depuis bandaw bɔra Algérie voyage la don min ani Faransi commencera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que u y'a sɔgɔbɛli daminɛ ani bɛnna mun de la bɛɛ dan yɔrɔ la bi mais i ma proposition fɔ dɛ u kan ka mun kɛ ne bolo aujourd'hui olu de ye an bila dingɛ kɔnɔ sisan normalement solution kan ka sɔrɔ u bolo mais n'a y'a sɔrɔ anw ka fantan kuma bɛ lamɛn n'a ma ye u ye nin baara sugu kɛ ni jamana y'u hami ye ne dun ɲɛ t'o taamasiyɛnla ninnu kɔrɔ ɲɛ t'a ɲanaw la ɲɔtɛ ni jamana ko ye u hami ye u bɛ an bɛ segin zéro de la sisan TNT u b'a bɔ yen ka recomposer kura ye i n'a fɔ u ye décret fila min bɔ o décret fila ko k'a sigi cogo min o tiɲɛ ni a lɛkɛsɛ kan o la légitimité dɔ bɛ ye CNT la jamanadenw b'u yɛrɛ ye CNT la u bɛ se k'u bolo don baara la min ye jamana ka kuma ye gouvernement min bɛna sigi o gouvernement ka kɛ gouvernement ye min ni jamanadenw b'u yɛrɛ ye min na u bɛ mɔgɔw kunkolo y'a kɔnɔ danaya bɛ mɔgɔ minnu kan kodɔn bɛ mɔgɔ minnu na ani n'u yirala bɛɛ b'a fɔ ko nin ye tabarikala ye maa tɛ misali la n b'a dɔn olu tɛna hali ni ye ministeriya ni olu la u tɛna k'a fɛ mais misali la n'i ye mɔgɔw ta i n'a fɔ Cheikh Modibo Jara n'i ye mɔgɔw ta i n'a fɔ Musa Mara ni ne ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ abada u ka ɲumanya n'u ka jɛlenya an'u ka baara ɲɛdɔn na o ɲɔgɔnna caman bɛ Mali kɔnɔ cadre la minnu bɛ se ka maliyɛnw dalen bɛ mun na n'o mɔgɔw yera gouvernement kɔnɔ sabati bɛ se ka kɛ ne bolo pour que an kana segin mankan wɛrɛ la u ka Assimi u k'a to a ka fanga ye a k'a gérer Assimi Goïta en ce moment u bɛ ka nkalon min da bandaw la an bɛ n'u yɛrɛ ye gestion bɛna kɛ cogo di et en même temps ni maa o maa nana sigi présidentiya la min tɛ nin sɔrɔsi ninnu ye parce que u ŋaniya ye k'u jufa de fa yanni transition in bɛ ban ni maa o maa n'u nana ni président fɛn o fɛn ye o bɛna kɛ marionnette de n'o ma sɔn marionnetteya ma u laban u b'o fana lataa cogo jugu dɔ la min bɛ a bɛ lakale tariku la bon n'u dun ye président wɛrɛ sigi k'o fana lataga transition an bɛ sɔn ka taa san 2 san 3 wɛrɛ la élection tɛ kɛ ninnu dun filɛ nin ye élection ŋaniya yɛrɛ t'u la u bɛ tiɲɛni min na u b'a fɛ ka continuer n'o tiɲɛni de ye jamana kɔnɔ
Donc vraiment, il ne faut pas que moi occasion d'ouma. Comme vous êtes pendant les Mokhtarwan de charger Kouloumaï, Koulouni Beke, pas tout assimi Nganade, à Kassigi, à gérer, à élection organisée en Gaï. Maintenant, pour la composition du gouvernement, moi j'ai une seule proposition. Gravou ni Hoahom, mais c'est Nabema et 600 000 dollars. Il y a un thème gravou pour le gouvernemental. Pourtant, Gravou doit y avoir un gouvernement qui est au Fanana, mais au Temananaï. Et en même temps, pour Tchamambi Kafo, Gravou nous n'ingon ta soutenu, mba don ta soutenu, comme il a l'angon ta soutenu. Au cas ministère du Travail et de la fonction publique du UNTM. Où est-ce que Gravou nous gérer avec une conférence sociale organisée? Oui. Païda et Chouina. Merci beaucoup Abdoul Nyangambi Fouki Walingmando, merci. D'accord, les gars, il faut le voir, Abdoul Nyang. Merci beaucoup. D'accord, donc on y a Abdoul Nyangi, donc on va voir Mounfoni, aller à Kilataouye, à Kilatamouna, le Watini Kumuri, na Kumunumbe, ko Akira Malikono. Donc à la proposition, c'est pas mal, ko Akato, peut-être Assimi Bolo. Asimika géré à Kalaja Kobina Ketchumuna, au Sabula, Mokhtarwan Boré in Chocola, Bandau Boré in Chocola, peut-être est-ce qu'il y a Maorena no Fanamania, Abna Foko ou Fanamanie. Donc à Katoy ou Reka géré, Kaseka transition si gagné, en même temps qu'élection, nous avons Kalafili Natani ou Kalabe ou Yera Bolokanye, donc au Mauka à Kabulo Ladje. Donc moi je pense que vraiment, au Fanay Aklanimo Aklim Bekaka. Donc maintenant, Jeffara, il faudra que Krofo Belame, Krofo Lame, ni ou Komana Baba Sissé, en même temps, il faudra que Abdou Nyang Fanaka Krofo Lame, il faudra que Klatem Bella. Bon, Tchorno, merci beaucoup. Il y a photo comme Nanyen, nous Bega Krofo Lame, Baba, commandant Baba Tanya Ladje. D'accord. Autrement, on fait une analyse de John. Abdul Nang Fana Lame. Et je pense que nous avons Abdul Nang fait chama fomu be talike ne reba kun hakilina la. Et ne ni communiquer ta laje commandant Baba si c'est communiquer mi gebi. Ani ay mun ke kunu. Abe kele jorno. Différence faut être là peut-être que ou mo wele gana dron pour que ga essayer gagner folie que sinon abe kele jorno. Do intunya français la ma dron de peut-être détail fitinu de be. Il faut par exemple la dame Maramuna Kafoko et Mokhtarwan ba dado élection ko la ani ko Mokhtarwan ba sadiga aga gouvernance yere ko na la campagne UNTM mo ga grève a dame Maro la hala da discours doina donc pratiquement kuma kan munu fora bi ani munu fora yan fa be kele jaguar do sadiga boga ni nyefoli ke parce que ni mal la boy o ibe kuma kan do de fo parce que voilà parce que asmi yere a fa ga korofo ko na la ko ale u demi u ka prérogative no de ye yamaria munu tumbu bolo charte kunya fo ku be se ga waleya munu sabati no e u ka honneur nu ka préjugé wi ko ka olu be minela kalu ndaragula donc ayu daragula kumina c'est tout à fait normal aka boka nyefoli ke o ko nuna quoi donc je pense que aka kuma nunu chama bolela o de kan et comme tambereta ambulo ça dit na siga fo ko mena doni ko ina ko sobe ka nyefo suno chorno kumunu nye kumakan mun fo o kumakan kelen dɔrɔn de don c'est à dire que sɔrɔsiw ye wulikajɔ sabati parce que c'est pas parce que peut-être bandaw tun tɛ ka jamana diriger ka ɲɛ mais peut-être que parce que bandaw y'a essayer ka assumer k'a fɔ k'a b'a ka part de responsabilité ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka responsabilité b'a kan k'a b'a fɛ k'o de jouer pleinement donc o ma bɛn sɔrɔsiw ma vu que olu de taara ta ka bɔ foro la ka na n'a ye ka na bila ye donc a ka kan a k'a ta olu ka damanda la. Donc du fait que amata olu ka damanda la et puis gouvernement mun sigira fana olu ka maba munu be ma munu do fana bela jele maro ka foko coup d'état mun yere kera mawdo ma munu joro boyana akola kosobe o olu to ma ye akonna la donc olu dusukashu na fɛnw c'est à dire que u ka dusuman kasi ka yira ka fɔ k'a ma jaw ye o de kɛra sababu ye wulikajɔ sabati ka bandaw bɔ yen d'accord voilà merci Jeffaga vraiment i ka analyse ɲɛnamaw la an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn marabolo ɲɛma vraiment k'a fɔ hali bi i ni sɛgɛn donc ɲɛɲininiw na waati na maliyɛnw bɛ mɔgɔ bi hakilaw la nka réellement an bɛ waati mun na ko sisan o ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ parce que Abdou Niang ye fɛn fɔ ko nin kɔni ko banna ka ban pewu donc maintenant lajɛli de bɛna kɛ sisan ko tɔ bɛna kɛ cogo jumɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ a kana tiɲɛ donc an bi wulikajɔ de ko la ka hakili ɲɛnamaw fo la walasa o bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc maliyɛnw an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma k'a fɔ hali bi vraiment jamana in ala k'a diya ala k'an bɛn kelen ma an bɛ dugawu kɛ jamana in ye chrétien fara silamɛ ka bamanan ka
bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye walasa an bɛ degun mun kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na laɲiniw bɛ se ka sabati an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o kɛ an bɛɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ. Cɔrɔnɔ Njayi ka foli bɛ se a kanubaa bɛɛ ma diɲɛ fantan ani naani fɛ an b'a fɔ ye Ala ka dugu ɲuman jɛ. Merci à toutes et à tous. Double 7. Double tes limites. ADDF ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Association pour le développement durable des femmes du Mali. Ale ye jɛkuluba ye i komi n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya mun na min ka laɲini n'a ka cɛsiri ye musow ka ɲɛta ye k'a ta a ka hakɛw lakanali ma a ka kalanko kɛnɛyaw fo ka taa se a ka baarakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ADDF ka baara hukumu kɔnɔna la a ye laɲini caman ta ka ɲɛsin an ka togodaw ma minnu lawaleyali daminɛna Tina lamini la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koroni Bankas mara la ni baara ninnu hukumu kɔnɔna la sa ADDF kɔni sera dugumisɛnnin caman na nga an b'aw kunnafoniya k'a fɔ ko dugu in kelen o kelen ADDF ye baara belebele fila boloda ye dialogue intergénérationnel o min kɛra sigi k'a fɔ ye dugu ninnu maaw bɛɛ lajɛlen ma maakɔrɔw musow fara sifinnakaw kan kuma kɛra fɛn minnu ka sa o ye nɛgɛkɔrɔsigiw furu joonaw kalankow fo ka taa se kɛnɛyakow ni sigida lakananiw ma ka fara nin bɛɛ lajɛlen ka sa u ye conférence débatw fana boloda ni dugu sifinnakaw ye min kɔnɔna la sa kuma kɛra kosɛbɛ planification familiale kan yaasa sifinnaka ninnu bɛ se ka bɔ ko caman kalama ka kisi fili caman fana association in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali musow bɛɛ lajɛlen ka taaɲɛ o de ye olu ka haminako belebele ye minnu bɛ faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ togodaw la